परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा और ठाकुर परिवारक श्रीचरणी मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं आजिर एही भिडियो देखुथिबा समस्ती को मोर आनंदित जय गुरु। आजिर इष्ट प्रसंग शेष पर्यंत सुनिबाकु चेष्टा करिवे। जदि भिडियोटी भल लगे तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करिबा पई भूलिबेनी। महान ठारू महान हेले भी परम पिता जेतेबेले मानव रूपरे ए धरा पृष्ठरे जन्म ग्रहण करती सेतेबेले से अति सरल भावरे जीवन यापन करती। सेथिपाई आमे माने तांको सहजरे जानि पारंती नहीं। हेले ईश्वरंकु जानिबाकु हेले बा बुझिबाकु हेले गभीर अंतररे तांकर शरण जीवाकु हुए। आमर इष्टदेव श्री श्री ठाकुरंकर जीवन मध्य थिला ठीक सेमिति बड़ सरल और स्वाभाविक। हेले अनेकंक मनरे प्रश्न उठे जे श्री श्री ठाकुर किए। तेणु ठाकुरंक निकटको अनेक जन आसिछंती एही विषय जानिबा पाई। सेमानंक मध्यरे किछि भल चरित्रर लोक थांती तो आउ किछि मंद चरित्रर लोक माने भी थांती। आहुरी भी सेमानंक मध्यरे थांती अनेक चालियाती और धप्पाबाज लोक। पुणी से माने चेष्टा करती केउ रकमरे कौशल करी श्री श्री ठाकुर को कब्जा करिनेबे, जहा फलरे निज हिसाब रे कार्य सिद्धि करिवे। हेले से माने बुझिबाकु सक्षम हुअंतिनी जे साधारण जीवन यापन करुथिबा आमर ठाकुर को किछि अछपा नुहे। सेही मंद उद्देश्य नहीं आसीथिबा लोक माने जहा कुहंती ठाकुर ताकू भारी श्रद्धारे सुनंती। टिकिए भी सेमानंकु जणाइबाकु दियंती नहीं कि सेमानंकर सबु छल और कपट को से बुझी नैछंती बोली। गोटिए समय रे एपरी उद्देश्य रे गोटिए युवक आश्रम को आसीथिला। से जे केते स्थान बुलिछि केते कथा सबु जानिछि सेही सबुर गल्प ठाकुरंक निकटरे करिबाकु लागिला। ठाकुर भी बेस आग्रहर सह शुणुथांती और आहुरी शुणाइबाकु भी कहुथांती। एपरी देखि से युवकटी भाविला, बेस मो कार्यटी ताहले सफल हेबा भली लागुछि। एहा परे ठाकुर आश्रम कर्मी को कही तार खाइबा और रहिबार व्यवस्था कराई देले। ए सबुर किछि समय परे ज्योतिंदा आसी ठाकुर को कहिले, ठाकुर आपण ए कौन करुछंती? ए लोकटी जे एक प्रबंचक मिथ्यावादी, एहा परे भी आपण ताकू आश्रम रे रहिबाकू देउछंती। एहा सुनी ठाकुर ज्योतिंदा को भारी गंभीर भावरे कहिले, तुमे सबु कौन भावुछ? तुमे माने जहा बुझिपार मो कौन ताहा बुझिपारे ना। एहा परे ज्योतिंदा आउ किछि न कही नम्र होई चलीगले। सेपटे युवकटीर किंतु आश्रम मध्यरे गालु गल्प सेमिति चलुथाए। सेतेबेलकु तार गल्प शुणी आश्रमर प्राय समस्ते विरक्त होई सारिलेनी। तेणु एहा देखि आउ चुप रही पारिलेनी ज्योतिंदा। रागी करी कड़ा भावरे सेही युवकटी को जणाई देले जे तुमे एक बाचाल मिथ्या प्रबंचक धप्पाबाज। एई घटनार परे रात्रि समय होई जिबारु समस्ते सोइबाकु चलीगले। आउ सखाळु उठी देखंती तो सेही युवकटी आश्रमरे नाही। आश्रमर चारिदिके खोजाखोजी परि भी केउठारे मिलिलानी। ए सबुर भितरे ठाकुर सकाळर नित्यकर्म सारी युवक विषय जिज्ञासा करिपारु ज्योतिंदा गतकाली युवक को कहिथिबा कथार कैफत देवा भंगीरे श्री श्री ठाकुर को कहिले, ठाकुर काली सेही युवकटी एकदम आश्चर्य करी पकाइला। बाचाळंक भली खाली एणु तेणु गालु गल्प करुथिला। तेणु मु रागी करी दुई चारि पद कथा सुनाई देइछि। लागुछि बोधे युवकटी आश्रम छाड़ी चली जाइछि, आउ ताहा भी मो कारण पाई। ए सबु सुनी ठाकुर भारी मन दुखरे कहिले, कामटा किंतु तू किछि भल करिनु। देख काहाकु जदि तार दोषटा धराई देबाकु हुए तेबे ताहाकु लोकमानंक सम्मुखरे प्रकाश करंतिनि। ताहेले से दोषमुक्त हेबा बदलरे ओलटा तार राग जन्मे। सेतबेले ताकु सुधारी पारिबा जे आउ आम हातरे रुहेना। ठाकुर प्रकृतरे चाहुथिले
କଲ୍ୟାଣମୟ ପରଶରେ ଯଦି ଯୁବକଟିର ଅନ୍ତରରେ କପଟ ଓ ପ୍ରତାରଣାକୁ ଦୂର କରି ସୁଚିନ୍ତା ଜାଗରିତ କରାଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ହୋଇ ଉଠିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ଘଟଣାରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ପଟ ଓ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରି ମଙ୍ଗଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ କଲ୍ୟାଣ। ହେଲେ ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଏ? ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ନା ଜଣେ ସାଧକ, ନା ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ? ହେଲେ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦୌ ଆସିପାରେ ନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ଆମେମାନେ ଶତକଡ଼ା 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁ। ହେଲେ ଆମର ଦରଦୀ ଠାକୁର କେବେ କାହାରି ଆଗରେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ କିଏ। ଯଦି କେବେ କେବେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହିଁ ହୁଏ, ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ପୁଅ, ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ। ଏଥିରୁ ଅଧିକ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାରୂପକୁ ସେ ତୋଳି ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ନିରାପଦ ଭାଇଙ୍କର ଘଟଣାରେ ଘଟିଥିଲା। ସେଦିନ ନିରାପଦ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟର ଅବିକଳ ଭାବରେ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ସବୁକିଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଦେଇଥିଲେ ଠାକୁର। ଆଉ ନିରାପଦ ଭାଇ ପଚାରିବାରୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ତୁ କ'ଣ ମୋର ଚକ୍ଷୁରେ ବାହାରେ ରହୁ? ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରହିଛି। ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜୀବ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେନା। ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ବା ତପସ୍ୱୀଙ୍କର କ'ଣ ଏହିପରି କ୍ଷମତା ରହିପାରେ ଯେ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ? ସାଧନା ବଳରେ ହୁଏତ କେହି କେହି ଅନ୍ୟର ମନ କଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଘଟଣାର ପ୍ରାକ୍ଦୃଷ୍ଟି ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକାଂଶରେ କହିପାରନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା, ସବୁ ଘଟଣାବଳୀର ଅବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣିବା, ଏହିପରି କ୍ଷମତା କେବଳ ପରମ ପିତାଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ କରିଦେବି, ଠାକୁର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ। କାରଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏକ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।